बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उनके जो FIA में केसेस थे करप्शन के, उनमें से उनको बरी कर दिया गया। इसमें हमज़ा शहबाज का ये वही केस है जिसमें उन्होंने माना था कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा गया। ये वही केस था जिसको सारे लोग कल तक यही कह रहे थे कि ये केसेस इतने मजबूत हैं कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ इसमें से बच नहीं सकते। लेकिन फिर पाकिस्तान है, यहाँ आखिर वक्त तक कोई ना कोई चीज़ बदल भी सकती है, यहाँ कोई भी बात हतमी नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को देखकर, इस सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, तो ये पाकिस्तान के लिए एक नॉर्मल सा फैसला था। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे फैसले होते रहे हैं। इसी वजह से हमारी अदालतों का जो नंबर है दुनिया में, इंसाफ के जो फोरम है, जो उनकी एक रैंकिंग है, उसमें 130 का तो लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 139 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी काबिल ज़िक्र है। ये न सिर्फ एक केस का फैसला हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ और मैंने अपने अकाउंट पे ये सवाल उठाया भी कि मान लिया फिल वक्त आपकी कोई मजबूरी होगी, कोई आपकी प्लानिंग होगी, मान लिया ये पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में आपने कोई फैसला किया होगा, ये भी मान लिया, लेकिन इस बात की कौन गारंटी लेगा कि कल अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी हुकूमत आ गई जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हुई और वाकई में पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए एक सोच रखने वाली हुकूमत आ गई, तो वो हुकूमत हमारे सरकारी मुलाजमीन से किस गारंटी पर ईमानदारी से काम करवाएगी। क्योंकि पहले इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले हमेशा ऐसा होता था, जब भी कराची में कोई ऑपरेशन हुआ या किसी भी जज ने कोई अच्छा फैसला मेरिट पर फैसला दिया या किसी भी पुलिस ऑफिसर ने रिश्वत लेने से इनकार किया और ईमानदारी पर तफ्तीश की, या कोई भी सरकारी ऑफिसर जो ईमानदारी से चलता रहा, वो जल्द या देर से मारा गया। ये तो हुई बातें वो जो इमरान खान साहब के आने से पहले थी। लेकिन जैसे इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी थे उन्होंने सुख का सांस लिया। उन्होंने समझा कि अब पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, पाकिस्तान का नसीब बदल जाएगा, पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, पाकिस्तान में अब इंसाफ की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी। और यही सोचकर जो हमारे सरकारी अफीसर थे, जो हैं अब भी, हम कहते हैं कि हमारे जो सरकारी अफीसर हैं काफ़ी सारे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और करना चाहते हैं। उन्हीं में से चंद अफीसर ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल दिलजमी के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत का साथ दिया और मेरिट पर काम किया। दिन रात उन्होंने एक करके इन सारे लोगों के खिलाफ, बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। उनको सिर्फ एक ही चीज़ की गारंटी थी कि इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान में कोई भी चोर, डाकू और माफिया कब्जा ग्रुप नहीं आएगा। इसी उम्मीद पर लोगों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसका सिला क्या मिला? मैं खुद ये समझता था कि अब दोबारा से इस मुल्क पर चोर डाकू हुकूमत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे रजीम चेंज का जो ऑपरेशन था वो इस तरह कामयाब हुआ, पूरा जिस तरह कोई बाकायदा एक ड्रामाई शक्ल दी गई, इसको इस तरह कामयाब करवाया गया। और न सिर्फ कामयाब करवाया गया, उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, फिर वही पुरानी कहानी जो थी उसको दोहराया गया। वही कहानी कि आपके जितने भी आला अफीसर्स थे, जो ईमानदार थे, जो वाकई में इस मुल्क के साथ अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहते थे, उनको मरवा दिया गया। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस 6 महीने की हुकूमत में मारे गए। कोई गवाह थे वो मारे गए, कोई अफीसर्स थे वो मारे गए। अब मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि इसके बाद आया कोई भी ऑफिसर, कोई भी सरकारी मुलाजम या कोई भी इंसान जो पाकिस्तान से मोहब्बत तो करता है, लेकिन वो ईमानदारी से काम करने के लिए या पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए कोई भी काम करने के लिए, मुझे लगता है शायद वो 100 बार ज़रूर सोचेगा। इसका नुकसान ये हुआ कि अब पाकिस्तान में आप ज़बरदस्ती भी किसी से कहेंगे तो वो कहेगा, बल्कि ईमानदारी से काम करना तो आप ज़बरदस्ती किसी से कह ही नहीं सकते। अगला बंदा 1000 बहाने बना सकता है। तो
یہ ایمانداری کا جو کام ہوتا ہے یہ خلوص نیت سے ہوتا ہے، اور جب آپ لوگوں کے خلوص کو ٹھکرائیں گے، آپ جب لوگوں کے خلوص کو دھمکیاں دیں گے، ان کو نشان عبرت بنائیں گے، تو پھر آپ کے ملک میں کبھی بھی قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی، انصاف کی بالادستی نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مطلب کہ جو یورپ، امریکہ اور جہاں پہ قانون کی بالادستی ہے، وہاں پر لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جو بندہ ایماندار ہے اس کو پوری پروٹیکشن ملتی ہے۔ ہمارے ہاں جو بندہ ایماندار ہے وہ لاوارث ہو جاتا ہے، جو بندہ پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ لاوارث ہو جاتا ہے، اس کے حتیٰ کہ اس کے اپنے جو سگے ہیں وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آنے والے وقتوں میں آپ پاکستانی بھائیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو اس حکومت میں 6 مہینے کی حکومت میں ہوا، اس کے بعد اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی حکومت آ بھی جاتی ہے، تو کیا اس بار کوئی بندہ ایمانداری سے کام کرے گا؟ مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے، اور مشکل اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب 3.5 سال گزار کر جس طرح وہ سب کو لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اب نہیں جائیں گے، عمران خان صاحب اب اگلے 10 سال گزاریں گے، تو ایک دم سے سارا کچھ بدل گیا۔ تو اب لوگ یہی سوچیں گے کہ اگر آج ہم نے ایمانداری سے کام کر لیا تو کل ہماری لاش ہمارے بچوں کو تحفے کے طور پر ملے گی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں میں، اسپیشلی پاکستان میں یہ حقیقت ہے۔ پاکستان میں اسی وجہ سے لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جس دن ایمانداری دکھائی اسی دن ہمیں یا دھمکیاں ملیں گی یا پھر ہمارے گھر والوں کو ہماری لاش ملے گی۔ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ پاکستان کو بجائے آپ ہر شہری کو تحفظ دیتے، ہر شہری کو یہ بتاتے کہ ہم آپ کے تحفظ کے لیے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایمانداری سے کام کیا، آپ نے اس ملک دشمنوں کے خلاف ایک قدم بھی کھڑے رہے، تو پھر آپ کو یا دھمکی ملے گی یا پھر آپ کے گھر والوں کو لاش ملے گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں پہ اپنا کرم فرمائے، اور اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر تو وہ ہدایت سے آگے نکل چکے ہیں تو پھر ہمارا آخری سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے دشمنوں سے پاک و صاف فرما دے اور ایسے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔